जदि तुमे एससी किंबा एसटी कास्टर लोक आउ तुमे हिंदू धर्म सिख धर्म एवं बुद्धिज्म धर्म को छाड़ी जदि तुमे क्रिस्टियन धर्म किंबा इस्लाम धर्म को नौछ ताहेले सावधान सतर्क हो जाओ। तुमे एससी किंबा एसटी कास्ट रे रही जो सुविधा तुमको मिलुथिला सेई सुविधा क्रिस्टियन किंबा इस्लाम धर्म नेला परे आउ तुमको से सुविधा मिलिबो नाही। A person who has converted himself from SC/ST caste into Christianity cannot take the benefits of the act. He cannot get the benefits or use its protection also. This is a culmination of a long line of judgments. But the court was very clear and categorical in saying that once you have converted from SC/ST into Christianity, you do not have the benefit of caste because Christianity does not recognize caste. वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रो जो जजमेंट आसीछि तार प्रकृतर कहानी कौन थिला देखंतु। हिंदू धर्मर जड़े लोक थिला तार नाम थिला चित्ताड़ानंद एवं से जड़े एससी बा शेड्यूल कास्टर लोक थिला किंतु परवर्ती समय रे से हिंदू धर्म को छाड़ी से क्रिस्टियन धर्म रे कन्वर्ट हैला एवं पाखापाखी से 10 वर्ष धरी से पास्टर भाव रे काम करुथिला बा क्रिस्टियानिटी को प्रैक्टिस करुथिला किंतु से फिजिकल असल्ट बा कास्ट बेस्ड स्लर बा फैमिली को धमक मिलिबारु आउ एई सबु कारणरू एफआईआर सेक्शन रे 31R 31S एवं 32RA ऑफ द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट एवं सेक्शन 341 506 323 एवं 34 आईपीसी लागू हैला। आउ एई सबु धारा स्पेशली एससी किंबा एसटी रो लोक माननको ऊपर लागू होई थाए से माननको एई सुविधा दिया जाए किंतु चित्तानंद से क्लाइम करूछंती जे से जणे हिंदू परिवार रे जन्मग्रहण करिथिले एवं से जणे एससी कास्ट रो लोक तेणु एई सुविधा तांकु दिया जाऊ किंतु आंध्र प्रदेश रो हाईकोर्ट मना करिदेले जेहेतु से हिंदू धर्म को छाड़ी क्रिस्टियन धर्म रे कन्वर्ट हेइछंती एणु शेड्यूल कास्ट देबा पई मना करिदेले। ऑर्डर 1950 कॉन्स्टिट्यूशंस रो मत अनुसार केवल हिंदू कम्युनिटी बा हिंदू धर्म रो लोक को ही एससी बा शेड्यूल कास्ट रे रखा जिवो किंतु परवर्ती समय रे सिख धर्म एवं बुद्धिज्म रो लोक मानकु मध्य शेड्यूल कास्ट रे रखा गला। क्लोज 1 आर्टिकल 341 कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार कहा जाइछि जे जो माने एक्सट्रीम सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रे फेस करिबा सहित अनटचेबिलिटी बा छुआ अछुआ भेदभाव रो शिकार हेउछंती सेमानंकु अनुसूचित जाति बा शेड्यूल कास्ट रे रखा जिवो। आंध्र प्रदेश रो हाईकोर्ट मना करि देबारु मामला गला सुप्रीम कोर्ट को जेहेतु विक्टिम जणे थिले हिंदू परिवार रे जन्मग्रहण करिथिले एवं से शेड्यूल कास्ट रे बिलोंग करुथिले एवं तहसील को द्वारा दिया जाइथिबा जनजाति सर्टिफिकेट मध्य थिला तो विक्टिम चाहुथिला जे तांकु SC/ST एक्ट अनुसार तांकु न्याय दिया जाऊ। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट मध्य जजमेंट देले जे क्रिस्टियन धर्म एवं इस्लाम धर्मर लोक मानंकु शेड्यूल कास्ट बा जनजाति रो सुजोग दिया जिवो नाही। अनेक लोक को एससी किंबा एसटी कास्ट होई मध्य सेमानकु जणा नाही जे सेमानकु एसटी कास्ट रे कोन पई रखा जाईछि एवं एससी कास्ट रे कोन पई रखा जाईछि। शेड्यूल कास्ट को दलित बोली भी कहा जाए आ दलित रो अर्थ होउछि ब्रोकन बा डिप्रेस लोक मानकु बुझाए। महात्मा गांधी कहउथिले एमानकु हरिजन शब्द व्यवहार करुथिले तो एई सब जिनिस को हमको जानिबा को पड़िबो जाको आमे शेड्यूल कास्ट बोली कर कहूछु। एई शेड्यूल कास्ट को धर्म एवं काम को आखि आगरे रखी याकु शेड्यूल कास्ट रे रखा गला। वर्ष वर्ष धरी ए माने अनटचेबिलिटी रो शिकार हेउथिले छुआ अछुआ भेदभाव रो शिकार हेउथिले बोली एमानकु एससी कैटेगरी रखा जाईछि। इटा होउछि आम ओडिसा रो शेड्यूल कास्ट मानकर लिस्ट सीरियल नंबर 1 रु 95 पर्यंत जेतिकी भी आपनकु कास्ट नजर आसुछि सबु जाक शेड्यूल कास्ट रे रखा जाईछि।
ଯେମିତିକି ଡମ୍ବ ହେଇଗଲା, ଘାସି ହେଇଗଲା, ଭଇ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନଟଚେବିଲିଟିର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆମ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ମୋ ମତରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିୟସର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଇନୋସେଣ୍ଟ SC STର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନାମକୁ ମାତ୍ର କାଗଜରେ ହିନ୍ଦୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବା ମାନୁଛି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତମେ ଅନଟଚେବିଲିଟି ବା ଛୁଆ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହେଉଛ, ତାହେଲେ ବିଲିଭ୍ ମି, ଧର୍ମ ତୁମକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ନହେଲେ ତମେ ଧର୍ମରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛ। ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, ମୁଁ ମୋର SC ଏବଂ ST ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ଯେ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ତୁମ ଘରକୁ ଯଦି ଆସୁଛି ଏବଂ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଡିମାଣ୍ଡ ରଖି। ପ୍ରଥମ ଡିମାଣ୍ଡ, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ, SC STରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଯଦି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନେବି ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋର ଛୁଆ ଭେଦଭାବ ଖତମ ହେବ କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ସେକେଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ପଚାରିବ, ଯଦି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନେବି କିମ୍ବା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ନେବି, ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୋର SC STରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସବୁ ସୁବିଧା ଯେମିତିକି ସୋସିଆଲି, ଏଜୁକେସନାଲି ଏବଂ ଇକୋନୋମିକାଲି ସବୁ ସୁବିଧା ମୋତେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ଡିମାଣ୍ଡର ଆନ୍ସାର ଯଦି ତୁମକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗୁଛି, ସାଟିସ୍ଫାଏ ଆନ୍ସାର ଯଦି ତୁମକୁ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣ ନେବେ ନା ନ ନେବେ। এই ভিডিওরে ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ এই ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କର, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଥାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ପେସିଆଲି SC STର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଯାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆଲର୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।